नॉर्थ आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज खबरों की शुरुआत करते हैं असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर। कल यानी शुक्रवार देर रात को असम मिजोरम सीमांत इलाकों में पुनः बम विस्फोट का नई घटना सामने आया। इस बार मिजो उपद्रवियों ने असम के और एक विद्यालय को निशाना बनाया। धोलाई विधानसभा क्षेत्र के धोलाखाल में स्थित एक विद्यालय में कल रात 2 बजे मिजो उपद्रवियों द्वारा बम विस्फोट किया गया। आज मौके पर कछार जिला उपायुक्त कृति जल्ली, पुलिस अधीक्षक भंवरलाल मीणा सहित कई अधिकारी पहुंचे हुए थे। सूत्रों के अनुसार असम के एडीजीपी का भी आने का खबर है। आक्सा के आह्वान पर आज बराक बंद सफल रहा। आज सुबह से ही बराक घाटी के प्रमुख शहर सिलचर में दुकानपाट बंद रहे, साथ ही बैंक सहित सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि बंद रहे। आइए देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा के खिलाफ आज कछार भाजपा की तरफ से एक धिक्कार रैली निकाली गई। इस अवसर पर एआईडीयूएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल तथा असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा का पुतला भी जलाया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। করছি এবং আজকের এই ধিক্কার মিছিলের পরে আমরা কয়েকজন भारत माँ के प्रणाम करते हैं। भारत माता की जय। যেদিন তারা ভারতকে নিজের মনে করবেন, ভারত মাকে নিজের মা মনে করবেন, ভারতবর্ষের নামে জয়ধ্বনি দেবেন, সেদিন তারা হবেন প্রকৃত দেশী ভারতীয়। আমরা জানি এই বিদেশি মুঘলদের আক্রমণ চলছে, চলবে, কিন্তু প্রতিহত করতে হবে। বদরুদ্দীন আজমল সাহেবের শরীরে শহীদের রক্ত নেই, তার শরীরে আছে দেশদ্রোহীদের রক্ত, বেঈমানদের রক্ত, মুঘলদের রক্ত আছে তার শরীরে। এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এবং কংগ্রেসের বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা আর কত কি করবেন, আর দেশকে কিভাবে নষ্ট করবেন, আসামকে কিভাবে ধ্বংস করবেন। না, বদরুদ্দীন আজমলের মতো দলের সঙ্গে আপনারা মিলে গিয়েছেন, মিশে গিয়ে আসামের সর্বনাশ করতে চাইছেন আপনারা। আসামের মানুষ কখনো আপনাদের ক্ষমা করবে না। বন্ধুগণ, আজকে আমরা ধিক্কার মিছিল বের করেছি। ধিক্কার মিছিলে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সমস্ত আসামবাসীকে বিদেশি মুঘলদের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে, আসামকে রক্ষা করতে গেলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সংঘবদ্ধ হতে হবে। যোৱা 2 দিন আগত বদৰুদ্দিন আজমল সাহেব ইয়াতে আহিছিলে। ইয়াত এয়াৰপৰ্টত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তাতে বদৰুদ্দিন আজমলক জিবিৰাৰ ওনাৰ মানে তাৰ যি সমৰ্থকবিলাক আছে তেওঁলোকে মানে তাক ৰিচিভ কৰিব গৈ আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে তাতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি তেওঁলোকে দিছে। এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী একটা চিন্তাধাৰা এবং ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী এই স্লোগানটোৰ কাৰণে আমি আমি এইটো আমি বোধ কৰোঁ
যে এই রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তাধারা এবং রাষ্ট্রবিরোধী যে স্লোগান যেটো দিয়া হয়েছে আজমলৰ মানে রিসিভ করার কারণে এটার কারণে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি আজি আমি তার বিরুদ্ধত তার প্রতিবাদত আমি আজি ধিক্কার এটা মিছিল একটা সমদল এটা আমি আয়োজন করেছিলো এটুত আমি এইটোই আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ কি যিবোৰ লোকে তাতে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে তেওঁলোকক মানে অবিলম্বে তেওঁলোকক মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু আমি দেখিছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰিপুণ বৰা মানে কংগ্ৰেছৰ যি চিফ আছে ইয়াতে প্ৰেচিডেণ্ট আছে তেওঁলোকে মিলি মানে আগামী দিনত এই তাতে এটা ইলেকশ্যনত এটা জোট কৰাৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে আমি চিন্তা কৰোঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল যিটো আছে এইটো ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী দল এইটোৰ চিন্তাধাৰা ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী সেইকাৰণে তাৰ লগত যদি কংগ্ৰেছ যদি মানে জোট কৰে তেনেহ'লে আমি সেইটো আমি মানে বুজি পাওঁ যে কংগ্ৰেছও ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী চিন্তাধাৰা লৈ आज कछार भाजपा की तरफ से जो धिक्कार रैली निकाली गई थी उस रैली के अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आज कछार भाजपा अध्यक्ष कौशिक राय ने कहा कि भाजपा को सांप्रदायिक दल बताया जाता है। भाजपा को कहा जाता है कि वह मुसलमान के विरोध है। उन्होंने कहा यह गलत है। भाजपा उन मुसलमानों का विरोध करता है जो भारत की भूमि में खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, जो भारत में रहकर भारत के खाकर और जब क्रिकेट मैच में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जय होता है तो भारत में रहकर जो मुसलमान खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनके खिलाफ में भाजपा है। उन्होंने आज AIDUF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल को साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने की घटना को लेकर बदरुद्दीन आजमल माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें पुनः बराक में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। आइए सुनते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता गौतम तालुकदार का यह रिपोर्ट। জেলা কমিটির আহ্বানে আজকের এই ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত দেশপ্রেমী ভারতবর্ষের নাগরিকবৃন্দ সবাইকে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত পরশুদিন যখন বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেসের নতুন বন্ধু ইউডিএফ এর যিনি সুপ্রিমো উনি যখন শিলচর বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করেছেন, উনার কিছু উনার দলের এবং কংগ্রেস দলের যারা সমর্থকরা, যারা পাকিস্তান প্রেমী রাষ্ট্রবিরোধী যারা সমর্থকরা, তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দিয়েছেন, পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টিতে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানাচ্ছি আজকের এই ধিক্কার মিছিলের মাধ্যমে। বন্ধুগণ, কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দরা সবসময় বলে থাকেন যে কংগ্রেস দেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। গত দুদিন পার হয়েছে, দুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, কংগ্রেসের কোন নেতা আজ পর্যন্ত বদরুদ্দিন আজমলের যে সমর্থকরা, উনাদের যে সমর্থকরা, ইউডিএফ এর সমর্থকরা যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়েছেন এর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকাশ্যে বিবৃতি তাদের আসেনি। আমরা জানি কংগ্রেস দল এই বিবৃতি দেওয়ার সাহস কংগ্রেসের নয়, কারণ পাকিস্তান জিন্দাবাদ দিয়ে আসামের বরাকের মুসলিম তুষ্টিকরণের যে পরিকল্পনা কংগ্রেস ইউডিএফ শুরু করেছে সেটা তারা কোনো অবস্থাতে ভেস্তে দিতে চায় না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে 2005 সালে আইএনডিটি স্ক্র্যাপ হওয়ার পর ইউডিএফ দলের জন্ম হয়েছিল এবং শুধু এই জন্য জন্ম হয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকে যারা মুসলিমরা এই দেশে এসেছেন এই মুসলিমদেরকে আসামে কিভাবে নেতৃত্ব দেওয়া যায়, এই মুসলিমদেরকে আসামে কিভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া যায়, এই মুসলিমদেরকে আসামে কিভাবে বসবাস করা যায়, এই পরিকল্পনা নিয়ে ইউডিএফ এর জন্ম হয়েছিল। আর আমরা তখন দেখেছিলাম কংগ্রেস দলের যিনি তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তরুণ গগৈ মহাশয়, উনি বলতেন হুইজ বদরুদ্দিন, হুইজ বদরুদ্দিন, হুইজ বদরুদ্দিন। আর আজকের দিনে আমরা দেখছি তরুণ গগৈ এবং বদরুদ্দিন আজমল হাতে হাত মিলিয়ে গুয়াহাটিতে রাজপথে ঘুরছে। বন্ধুগণ, কংগ্রেস দলের যে অধঃপতন হয়েছে, কংগ্রেস দলকে আমরা তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানাচ্ছি। আজকের এই ধিক্কার মিছিলের মাধ্যমে আমরা বদরুদ্দিন আজমল মহাশয়ের কাছে আমরা অনুরোধ করছি, আমরা দাবি জানাচ্ছি যে আপনি দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনি দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চান যে আমরা এই দেশে বসবাস করেছি, যদি পাকিস্তান মুর্দাবাদ আমাদের সমর্থকরা দিয়েছেন, আমি আপনি এই জন্য ক্ষমা এই দেশবাসীর কাছে প্রার্থনা করা প্রয়োজন।
আমরা জানি ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে বলা হয় ভারতীয় জনতা পার্টি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা মুসলিমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল নয়, আমরা সেই মুসলিমের বিরুদ্ধে যে মুসলিম পাকিস্তানের জয় জিন্দাবাদ দেয় এই দেশে থেকে। আমরা সেই মুসলিমের বিরুদ্ধে যে মুসলিম ভারত পাকিস্তানের যখন ক্রিকেট ম্যাচ হয়, পাকিস্তান যখন জয় হয়, তারা যারা বাজি পটাকা ফুটায়, বোম ফাটায়, আমরা সেই মুসলিমের বিরুদ্ধে। এবং আমরা আজকে গর্বের সঙ্গে এটা বলতে পারি যে আমরা ভারত মাতার সন্তান। ভারতীয় জনতা পার্টি ভারত মাতার পূজা করে, ভারতীয় জনতা পার্টি নিজের সমস্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি থাকা অবস্থায় আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি কর্মী হিসাবে আমরা আজমল এবং আজমলের সমর্থকদের, রিপুন বরা, রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেসী সমর্থকদের পাকিস্তান জিন্দাবাদের যে ধ্বনি আমরা কোনো অবস্থাতে মানব না। আর আজকের এই ধিক্কার মিছিলের মাধ্যমে আমি বদরুদ্দিন আজমল সাহেবকে বলে দিতে চাই যে যদি বদরুদ্দিন আজমল মহাশয় বরাক সফরের মধ্যে যদি উনি ওনার এই বক্তব্য প্রত্যাহার না করেন, উনি যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, আগামী দিনে আমরা বদরুদ্দিন আজমল মহাশয়কে বরাকে ঢুকতে দেব না। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के खिलाफ आज सिलचर के रंगीखाड़ी पॉइंट में हिंदू जागरण मंच की तरफ से बदरुद्दीन आजमल का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। গত 5 তারিখে আমরা সবাই দেখছি যে মানে বদরুদ্দিন আজমল যখন এয়ারপোর্টে যখন আইছে তখন তার মানুষে কিভাবে মানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ কইয়া যে স্লোগান যে দিয়েছে, তো ওইটার আজকে মানে আমরা মানে তীব্র প্রতিবাদ জানাই শিলচর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে গিয়া। আর বরাক হলো গিয়ে শান্তির দ্বীপ, বরাকের মধ্যে থাকতাম মানে ভারতের রেশন লাগে আর পাকিস্তানের জয়গান লাগে, এটা কোনোদিনও কেউ মানিয়ে নিত না, মানে আজকে মানে এই যে আমরা যে আন্দোলন যেটা ওই যে কুশপুতুল যেটা আমরা আজকে যে জ্বালাইছি, আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা মানে ওইটা মানে প্রশাসনের কাছে এই মানে আমি মানে এই দোষীগুলার মানে শাস্তির লাগিয়ে মানে দাবি করলাম। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है कई अहम खबरें, आप बस बने रहिए हमारे साथ। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करे विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आपका भी दुकान रास्ता का किनारे है तो ये खबर आपके लिए है। सिलचर में एक अजीबोगरीब चोरी का घटना सामने आया है। सिलचर सोनाई रोड की एक मोबाइल दुकान में एक साथी चोर घुसता है और दुकानदार से 43,000 का मोबाइल देखने के लिए मांगता है और देखते ही देखते दुकानदार के आंखों के सामने ही मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। हालांकि दुकानदार उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उस साथी चोर के गैंग के और एक सदस्य बाइक लेकर रास्ते पर खड़ा रहता है और चोर मोबाइल लेकर बाइक में उठ जाता है। फिर उसको ढूंढ पाना दुकानदार के लिए मुश्किल हो जाता है। আমার নাম সুব্রত মজুমদার, রেইনবো ইনফোটেকের ওনার। দোকানটা হচ্ছে সোনাই রোড, আপনার হনুমান অটোমোবাইলসের ওখানে। আপনার 7:13 ঠিক আছে, 6 ডিসেম্বরে আর কি। তো 7:13 দোকান থেকে চুরি করেছে। যে চোরটা ও হিন্দিতে কথা বলেছে, ঠিক আছে। তো ও চুরি মানে মোবাইলটা হাতে নিয়ে ও মানে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। আর ওর বন্ধুটা যে আছে বাইকে দাঁড়িয়েছিল বাইরে, স্টার্ট দিয়েছিল, আর আমরা সাথে সাথে পিছা করেছি কিন্তু পারিনি। ও ফার্স্ট লিঙ্ক রোড দিয়ে বেরিয়ে গেছিলো। মাস্ক ছিল, হ্যাঁ। মোবাইল কত দাম ছিল? 43 लगभग अपना 43,000। 43,000।
আপনারা লোকটাকে চিনতে পেরেছেন? না, লোকটা আননোন ছিল। মনে হয় না এখানে লোক মনে হয়নি এটা। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा अपने फेसबुक अकाउंट में पाकिस्तान जिंदाबाद या अजीज खान जिंदाबाद विवाद वाला वायरल वीडियो अपलोड किए थे, जिसे आज फेसबुक की तरफ से फॉल्स इंफॉर्मेशन का तकमा लगा दिया गया। फेसबुक का स्वतंत्र फैक्ट चेकर ने इस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलकर कोई शब्द सुन ही नहीं पाए। आज हैलाकांदी में भी पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एआईडीयूएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल का पुतला फूंका। শিলচর বিমানবন্দরে এআইডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল আসার পর যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, আর ভারত ভূমিতে থেকে কেউ যদি পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দেয় সেইটা কোনো মতে মানা যায় না। সেইটার প্রতিবাদ করার জন্য আজকে হাইলাকান্দি জেলা যুব মোর্চার সবাই সদস্যরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং এর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি। হ্যাঁ, এখনো কোনো এফআইআর করিনি, আমরা জাস্ট বিরোধটা প্রদর্শন করেছি এবং আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহাশয়ের কাছে আবেদন রাখছি যেটা এটা যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কে বা কারা ওই দিন এই স্লোগান দিয়েছে এবং ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়েছে সেটার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। আমরা এখন পুষ্পতলিকা দেওয়া হয়েছে, অল্প সময়ের মধ্যে জেলা শাসককে আমরা স্মারকপত্র দেবো। আগামী 9 তারিখ আপনাদের হাইলাকান্দি জেলার বদরুদ্দিন আজমলের সভা রয়েছে, তো সেই নিয়ে আপনি কি বলবেন? একটা গণতান্ত্রিক দেশে একটা পার্টি হিসাবে উনি মানে সভা করতে পারেন, সেটা আলোচ্য বিষয় না। কিন্তু এই যে উনি আসার পরে শিলচর বিমানবন্দরে এইরকম স্লোগান দেওয়া হয়েছে সেটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না এবং একজন পার্টির সুপ্রিমো হিসাবে উনার সম্মুখে এইটা কেন দেওয়া হলো আর উনি কীভাবে এটা মানে ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা কোনোদিনই মানা যায় না। সেটা আমরা এই জন্য আজকে এই বিরোধ প্রদর্শন করেছি। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज सिटीजन राइट्स प्रिजर्वेशन कमेटी की तरफ से कछार जिला उपायुक्त के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ज्ञापन भेजा गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। দুইটি সংগঠন যেভাবে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে আসামের অভ্যন্তরে সেটা দীর্ঘ ইতিহাস সাধন প্রকাশ তো আপনাদের বলেছেন। আমরা মিজোরাম সীমান্তে লায়লাপুরে গিয়েছি, আমরা কুলিশোলা গিয়েছি, আমরা দেখেছি মিজো পুলিশ অত্যন্ত অভদ্রভাবে আমাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বন্দুক তাকিয়ে আমাদের আসামের এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের আসামের উচ্চস্তরীয় প্রশাসনিক কর্তারাও গিয়েছেন, তাদেরও ঢুকতে দিয়েনি। এজন্য আমরা অত্যন্ত শক্তভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আসাম সরকার এবং ভারত সরকারের নিকট জোরালো দাবি জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে ইমতাজ আলী নামে একজন তরতাজা যুবককে তারা তুলে নিয়ে গিয়ে অমানবিকভাবে হত্যা করেছে। আসাম সরকার তাকে 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। আমরা দাবি করব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে মিজোরাম সরকার যেন এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইমতাজ আলীর পরিবারকে, আমরা সেদিনও বলেছি 2 কোটি টাকা আমরা দেওয়ার দাবি করেছি। তারপরই আসাম সরকারের নিকট আমাদের দাবি তার পরিবারের উপযুক্ত যদি 2 জন থাকে বা 1 জন থাকে তাদের সরকারি চাকরি দিতে হবে এবং আমাদের মুদ্রা কথা আসামের ভূমি থেকে মিজোরামের হানাদারদের বহিষ্কার করতে হবে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যতটুকু ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই ব্যবস্থায় আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই। এটা অনেকটা লোক দেখানোর মতো। फोरम फॉर द नॉन मिजो प्रोटेक्शन के चीफ कोऑर्डिनेटर शंकर दे आज बराक बंद को सफल बनाने के लिए समस्त बराक वासियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर भाजपा सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार एक व्यर्थ सरकार है। उनका कहना था कि भाजपा सरकार बेटी और माटी की सुरक्षा की वादे कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन वर्तमान सरकार इन दोनों कार्यों में व्यर्थ हो रहा है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। অসমের জমি দখল করে 4 সপ্তাহ ধরে মিজোরাম সরকার যে তাণ্ডব চালাচ্ছে, অগ্নিসংযোগ করছে, স্কুল ভবনকে উড়িয়ে দিচ্ছে এবং ইমতাজ আলী লস্কর নামের এক যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এর প্রতিবাদে আজকের যে 12 ঘন্টার বন্ধ
সেটা সর্বাত্মক সফল হয়েছে এবং এই বনকে সফল করেছেন বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের জনগণ। আমি বরাকবাসীকে ফোরাম ফর দ্য প্রোটেকশন অফ নন মিজোজের মুখ্য সংযোজক হিসেবে বিপ্লবী অভিনন্দন ज्ञापन करছি। समग्र देश के साथ आज सिलचर में भी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने दल के ध्वज को फहराकर 103वां महान नवंबर विप्लव वर्ष मनाया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज के महान नवंबर विप्लव वार्षिकी 103तम आज के 103 বছর আগে সারা পৃথিবীতে মানে সারা জায়গায় একটা বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যে বিপ্লব প্রথম শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের সরকার গঠিত হয়েছিল, শোষকরা পরাজিত হয়েছিল, শোষিত শ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছিল। দেশের গরিব সাধারণ মানুষ এটা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে, এটা প্রথম প্রমাণ করেছিল সেই মহান নভেম্বর রিভলিউশন। এই মহান নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর বুকে একটা বিরাট যুগান্তকারী ঘটনা, যে ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারবে এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করে বেঁচে থাকতে পারবে এবং গরিব সাধারণ মানুষই তাদের দাবি আদায় করে রাষ্ট্রযন্ত্র পর্যন্ত পরিচালনা করতে পারবে, যেখানে কোনো শোষণ জুলুম অত্যাচার থাকবে না, তা প্রমাণ করেছিল সেই বিপ্লব। সেই বিপ্লবের আজকে সারা বিশ্বে এই দিনটা পালন করা হচ্ছে। আমাদের দল এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গায় আমরা এই দিনটা পালন করছি। আজকে আমাদের কাছাড় জেলায় আমরা এই দিনের তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আলাপ আলোচনা করে যাচ্ছি, মানুষকে বুঝাচ্ছি আজকে শোষণ নির্যাতন সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের যে আগ্রাসন তাকে রুখতে হলে যথার্থ মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যথার্থ কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই দেশে আবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে এই দেশের গরিব মানুষের মুক্তি হবে না। জাত ধর্ম ভাষা ধর্ম গোষ্ঠী সমস্ত কিছু দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা চলছে, আর মূল্যবৃদ্ধি লাগাতার চলিয়ে মানুষকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে এই মহা নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শকে সামনে রেখে তীব্র আন্দোলন করতে হবে এবং ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে হবে, তবেই ভারতবর্ষের মানুষের মুক্তি সম্ভব। गुवाहाटी कृषि विकास केंद्र में आज अखिल असम भोजपुरी परिषद का केंद्रीय समिति का एक अहम बैठक आयोजित हुआ। बैठक में बराक घाटी से संजीव राय, दिलीप सिंह तथा बीना पानी मिश्रा उपस्थित हुई थी। आज हुई बैठक में केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष संजीव राय ने हिंदी शिक्षक नियुक्ति मुद्दे को उठाकर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आइए सुनते हैं। आने वाले दिनों में हिंदी टीचर्स का पोस्ट भी भरा जाए और साथ में एपीएससी में जो परीक्षा हो उसमें कम से कम हिंदी को लागू किया जाए। आप गौर करें, सर को बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट आया, 2-3 विज्ञापन दिए गए, तीनों में लिखा गया उसमें हिंदी नहीं है। डॉक्यूमेंट मेरे पास था, लाना भूल गया, वहाँ से उसी तरह बोडोलैंड में बोडो, बाकी आसामीज बराक में बंगला, उसमें भी हिंदी का शब्द उच्चारण नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एपीएससी देख के नहीं होगा, क्योंकि अभी सरकार को दबाव लगाना है। मैं चाहता हूँ कि अगर सबका सहमति हो, एक सुझाव रहेगा कि आने वाले दिनों में पूरे असम से लोग यहाँ पे जुटे लास्ट वीक पे, यहाँ पे एक धरना हो, यहाँ पे भी चेतावनी दी जाए कि अगर आने वाले दिनों में हमारे मांगे पूरी नहीं हो तो हम भोजपुरी परिषद के लोग हम वोट बॉयकॉट करेंगे। थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, या पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी का कोई हो सकता है। हम लोगों को, क्योंकि बाकी लोग हैं 50,000 या लाख लोग हैं, वो मांगे रखते हैं और दबाव डालते हैं, उनका काम होता है। हम सभ्य है और अगर सभ्यता बजाय रखना हमारी गलती नहीं है, ये हमारा शक्ति मानना है हमारी सभ्यता को। तो मैं समझता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, बहुत सक्रिय रूप से संगठन को नेतृत्व दे रहे हैं, मंच पे जो लोग बैठे हैं सभी उनको सहयोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पूरे असम के लोग एकजुट होकर एक मंच पे आके कोई भेदभाव ना रख के भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी समाज के लिए और खासकर जो हिंदी का मुद्दा भी आया है उसे लागू करवाने के लिए हम जोर शोर से आगे बढ़े। और आने वाले दिनों में लास्ट डेट में बड़ा धरना हो, जरूरत पड़ेगा तो हम कोविड प्रोटोकॉल को भंग करके भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कैलाश कुमार गुप्ता का क्या कहना था, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखा जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है
तब से हिंदी भाषियों की अनदेखी हो रही है और बहुत क्षेत्र में अनदेखी की जा रही है। सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विधानसभा का जो बंटवारा होता है उसमें भी देखिए हिंदी भाषियों का अनदेखा किया जाता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सामने APSC परीक्षा के दौरान दिया गया कि बोडो भाषा, बंगाली भाषा और असमिया भाषा में प्रश्न पत्र आएंगे, लेकिन हिंदी भाषा में नहीं आएंगे, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा है। फिर भी हिंदी को अपमान किया गया है और हिंदी भाषा का उन्होंने प्रश्न पत्र हिंदी में देने का निर्णय नहीं लिया है। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि कृपया यथाशीघ्र इसको हिंदी भाषा को भी APSC में प्रश्न पत्र लाने के लिए सुविधा दिया जाए। साथ ही मैं असम सरकार से यह भी आह्वान करता हूँ कि अखिल असम भोजपुरी परिषद 2009 से भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल का डिमांड करते आ रही है, लेकिन भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल ना दे करके उन्होंने हिंदी भाषी डेवलपमेंट काउंसिल दिया। इससे हमारे लोग वंचित हो रहे हैं। हमारे लोगों का जो उत्थान है, जो प्रगति है, वो रुक जाती है, क्योंकि हमारे लोग उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं असम सरकार से आह्वान करता हूँ कि यथाशीघ्र इस चुनाव से पहले भोजपुरी डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाए, अन्यथा 2021 में इस सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बैठक में बराक घाटी के सभी जनपदों में एक सक्रिय समिति बनाने के विषय पर जोर दिया गया। अतः बराक घाटी के सभी जनपदों में सक्रिय समिति बनाने का दायित्व बीना पानी मिश्रा को सौंपा गया। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।